Naglabot sa 4,386,000 pesos nga balor sang suspected shabu ang nakumpiskar sa tatlo ka separado nga drug by bus operation sang kapulisan sa 5 distrito sang Iloilo sang Huwebes, Abril 9 nga nagresulta sa pagkaaresto sang 4 ka mga suspek. Sa Banwa sang Sara arestado ang mag-utod nga may negosyo nga catering services nga Sanday alias Junjuni Aloy, 39 anyos, isa ka negosyante kag ginakabig high value individual o kun HBI, kag si alias Jesus 41 anyos, laborer kag street level individual o kun SLI nga nakuhaan sila sang ginabulubanta 55 gramos sang shabu nga nagabalor sang 374,000 pesos. Sa Banwa sang Lemarina dakpan man si alias Bruno 59 anyos, jobless kag residente sang Roa City nga ginakabig man HBI, na recover sa iya ang ginabulubanta 250 gramos sang suspected shabu nga may balor nga 1.7 million pesos. Samtang sa Batad, arestado si alias Boy 39 anyos, isa ka construction worker kag residente sang Estancia Iloilo, matapos ginreklamo nga may armas lutang sa pag-inspeksyon sang kapulisan. Nakuhaan ini sang ginabulubanta 340 gramos sang shabu nga may balor nga 2.3 million pesos kag isa ka 38 caliber revolver nga may unod nga mga bala. Sa kabugusan, naglabot sa 645 gramos sang suspected shabu ang narecover sa tatlo ka operasyon. Sa karon, ang mga nadakpan ang yara na sa kustodiya sang kapulisan kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, samtang si alias Boy ang may dugang nga kaso sa paglapas sa Republic Act 10591 o kun Comprehensive Firearms and Ammunition Act of 2013. Balita nagikan diri sa 5 distrito, ini si K5 Radji Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa 5 distrito. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.